उमर खालिद को सपोर्ट करिए, पार्टी मेरा उनके साथ फ्यूचर है। उमर खालिद ने तुम्हारी इज्जत लूटी थी क्या? दोबारा उमर खालिद तुम्हारा लीडर है। इस्तीफा दो के नारे इस्तीफा दो बनाकर आए हैं, जिसका इस्तीफा चाहिए? अमित प्रधान जी का। के नीट का फुल फॉर्म बताइए। ये क्या बात हुई आपकी? जो बात मैं कह रही हूँ उस बात कीजिए। बता दीजिए नीट का फुल फॉर्म। सपोर्ट उमर खालिद। आई सपोर्ट उमर खालिद, यस। उसमें कोई बुराई नहीं है उनको सपोर्ट करने के लिए। এটা সিজেপি বা ককরোচ জনতা পার্টির ছাত্র আন্দোলনের নমুনা, যেখানে স্টুডেন্টদেরকে নিটের পেপার লিকের বিরুদ্ধে একত্রিত হতে বলে উমর খালিদের সমর্থন করা হচ্ছে, আজাদি আজাদি স্লোগান তোলা হচ্ছে। আর আমি এটা বুঝি না, যদি আজাদি চাই তাহলে দিল্লিতে কেন, উত্তরপ্রদেশে গিয়ে বলো, ওখানে তো একজন বসে রয়েছে তোমাদের আজাদ করার জন্য। আর এসব দেখে শুনেও এখনো যারা ককরোচ জনতা পার্টিকে সমর্থন করছেন তাদেরকে বলবো, আপনারা সবাই একটু করে লাল হিট খেয়ে নিন, কারণ এ লজ্জা নেওয়ার থেকে লাল হিট খেয়ে নেওয়া ভালো।